हेलो बंधुरा आज के स्पाइडरमैन और दानव हाल्केर मध्य कुश्ती लड़ाई होबे ताहले चलो देखी के जीते। ओई डिशुमा आमाके मेरेछिस आजके तोके मेरे फेलबो। ओई डिशुमा या डिशुमा तोर कत बड़ साहस स्पाइडरमैनेर गाये हाथ दिएछिस। ओई डिशुमा आजके तोके मेरे फेलबो। या डिशुमा ओ डिशुमा ओरे बाप रे स्पाइडरमैन तुई आमाके मेरेछिस आजके तोके मेरे फेलबो। या डिशुमा ओ माय गॉड हेल्प मी। अरे आमार बंधु स्पाइडरमैन के मेरेछे आजके तोके मेरे फेलबो। ओई डिशुमा या डिशुमा ब्लैक पैंथर तुई आमाकेও मेरेछिस आजके तोकेও मेरे फेलबो। ओई डिशुमा या डिशुमा। अरे गाइस एक मिनिट ওই দানব হাল তো আমার বন্ধু স্পাইডারম্যান আর ব্ল্যাক প্যান্থারকে খুব মেরেছে। না তাকে এখনই মজাটা বুঝাতে হবে। এই যে হাল্ক তুমি আমার বন্ধু স্পাইডারম্যান আর ব্ল্যাক প্যান্থারকে একা পেয়ে খুব মেরেছো আজকের প্রতিশোধ নিব। হ্যালো বন্ধুরা আয়রন ম্যান কি পারবে স্পাইডারম্যানের প্রতিশোধ নিতে? তাহলে সেটা দেখার আগে তোমরা যারা স্পাইডারম্যানকে ভালোবাসো তারা এখনই ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। ওই ডিশুমা ও